उत्तरगम्य दिव्यस्थलेऽस्मिन् वर्तमान व्यावहारिक चान्द्रमानेन स्वस्ति श्रीं विश्वावसुनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतौ चैत्रमासे शुक्लपक्षे नवम्यां भानुवासरे पुष्यमी नक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे एवं गुणविशेषण विशिष्टायां श्रीमान् गोत्रः यजमानः गोत्रः शाकल गोत्राभियजमानस्य नामधेयस्य यजमानस्य नामधेयस्य पोतिरेड्डी वेंकटेश्वर नामधेयस्य धर्मपत्नी लक्ष्मीदेवी नाम्नी यजमानस्य पुत्रस्य सुधाकर नामधेयस्य ज्येष्ठपुत्रस्य सुधाकर नामधेयस्य धर्मपत्नी दीपिका नाम्नी यजमानस्य कनिष्ठपुत्रस्य श्रीनिवास नामधेयस्य तद्धर्मपत्नी नित्या नाम्नी यजमानस्य पौत्रस्य अस्माकं सहकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यधैर्यवीर्यविजयायुरारोग्य ऐश्वर्यदीनां धर्मार्थकं मोक्षचतुर्विधपुरुषार्थफलसिद्ध्यर्थं मनोवाञ्छाफलसिद्ध्यर्थं सत्सन्तानसिद्ध्यर्थं पुत्रपुत्रिकाणां सर्वतोमुखाभिवृद्ध्यर्थं पुत्रपौत्राभिवृद्ध्यर्थं जन्मनक्षत्र जन्मलग्न जन्मराशिवसेन नाम नक्षत्र नाम लग्न नाम राशिवसेन ये ग्रहाः हरिष्ठस्थानेषु स्थिताः तेषां नवानां ग्रहणमत्यन्त शुभ एकादशस्थानफलप्राप्त्यर्थं समस्त मनोवाञ्छाफलसिद्ध्यर्थं जन्मजन्मान्तरादित समस्त पापक्षयार्थं सर्वग्रहानुकूलसिद्ध्यर्थं सर्वकार्यानुकूलसिद्ध्यर्थं विद्या उद्योग व्यापाराभिवृद्ध्यर्थं भक्तिज्ञान वैराग्यप्राप्त्यर्थं धनकनकवस्तुवाहन सर्वभोगसमृद्ध्यर्थं श्री सीतारामचन्द्र स्वामिनः श्री सीता लक्ष्मण आञ्जनेय सहित श्री